Ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. Имрӯз ҷумъа қарор дорем дар бозори чорвои шаҳри Қурғонтеппа, ҷумъабозори шариф. Дар ин видео навор кардем говҳои гусаладор, гуноҷино, говҳои шведи савдошидагӣ, дар охир моли майда, қучқор, совлуқ, буз, така, бузғола, ҳамаи намуди молҳоро сиёҳӣ кардагием. کسانی که در کانال ما مهمان هستند подписаться کردگی نیستند حتما подписаться کنین. ویدیوهای ما معقول شدگی باشه لایک بذارین، فکر خودتون در کامنتار بذارید، ویدیو را تا آخر تماشا کنید. رفتیم ما گناجینا برای مال کردن، گناجینای بهترین بازار یاون چقدر کن؟ هفت نیمه گفته نه؟ هفت نیم ایشه هفت نیم کدام آدمی را هشت نیم نه اینکه ноша 7000 у зарда 7500 бозор кардагиш будааст. бозор кардагиш у зарда 7500. ноша боша 7068 бозор карда истодагӣ ай. мана иш беҳтарин будааст. зард барои мол кардан зора. ба киштан ҳам мешава, ҳамаш қисиро фарбе ҳам. мана гови сементал бе гусала фруктеста 30 литр шир доштааст. 25000 нархиш савдо мешавад. бе гусала хоб мана иш бошад 20 литр шир дорад, нархиш 20000. ишам бе гусала не дуюм гусалаш будааст. дуюм гусалаш дорад, гусалаш дар хона, гусалаш отдельно мефурӯшам. ҳозир бе гусала 25 та гуфтест. иша 20000 гуфтеста. и 20 литр шир дора як рӯзда. айш бошад бе шир будааст. шир надора. шам бе гусала. шам нархиш 20000 савдо мешавад. гои гусаладори маҳал. хоб дуюм ё сеюм гусалаш буқача 13000 нархиш бо савдо мешавад. шириш чанд қаяка саҳар бега? 6-7 литр саҳар бега. мана синаш моли худ метавад. бозор ягон чӣ када кан? бозор 9500 бозор кардааст. мана моли парода якм гусолашта 8 моҳ буғиз будааст. хоб чанд кадан? 13000 бозор кардагиай надодааст. мана мол каданда беҳтарин молай. хичон 17000 гуфтеста 13000 бозор кардааст. ватсап мана моли швед конкрет мол будааст. дуюм гусолаша савдо шидагиай. гусолаш на бухача гусолаш нишон бите. ами мана ай буда гусолаш. короче савдо шидагиай. ози аввал мол ахшро нишон бите. маълум ай ки шири бисёр дорад. чанд савдо шид? 33000 савдо шидааст. мол дуюм гусолаш. шириш чанд қайда? 20 литр дора саҳар бега. моли пародои ала не гусолаш. гусолаш беҳад хуб будааст. чандм гусолаш? сеюм гусолаш. мода ая? уноҷин. шириш чанд қай? 10 литр гарантӣ боз зиёдтар метия.
خب بازار چند که؟ 18,000 بازار کرده است. 20,000 چند گفته است دیگه. نه مولی سعید برهان چند گوسالشی؟ نرای مودا های دیم گوسالاش. شیرش چند که؟ 15 لیتر سهر بگه شیر گارانتی داده است. 15 لیتر ده. خب چند کدام بازار؟ 15 بازار کرده است. 18,000 چند گفته است. مال پیشینه را قیمت بیستیک 72 بیستیک نه 111 بیستیک 72 بیستیک خریدارو باشه زنگ میزنین. لوبوی خیلی مال یافته میته. آدرس خراسان ویالی. نه گوی پروده الا 18,000 نرخش. ایشم 10 لیتر شیر. چند گوسالشی؟ دیم گوسالاش. بقچه؟ شام بقچه گوسالاش بقچه بوده است. نمرش نمانگی نمیه 21 72 21 911 قطعی. آدرس ویالی خراسان. من غنوجی نبینه. غنوجینچه اوینده دار مالی خوبه. 3,000 جای پولگیریش هم که کسی بگیره میتونید سر شبینه کدامی که مولا میشناسن خودشون فرق کده میگیرن. منو барахшхор шак нест. барахшхор мана хародашам чиста ҳисорӣ 21 гуфтеста савдо мешава 17-18 кардаистам. калонош бо дига нарх. такачаи кал чанд гуфтен? чанд кад бозор? 450 сомон. майдаши чи? 260 сомон майдаша када 450. чанд солаи? такаи чори 2000 мега 1700 бузург карда ист. надоде на ам қадар 1700 надоде. қушқор чи? 2,500 савдо мешавад. чанд кадан? 2300 бузург карда аст. 2000 то 2300 бузург карда аст. қушқора қушқорои шишак дута шишак будасту дигарош барра онаи қати онаи шишакай 2200 гуфтестан шишакора бо савдо мешавад. қанчадан қиляпти ака? 16,5 барақшхороро кардааиса шишакора боша 1750 сом кардааистам. савлуқо барои мол кардан соҳибаш ё шай мол карданда мешава гуфтаистай 1800-2000 будааст. бош савдо мешава бо 15-14 13 бозор кардага. буғза қисир буғза гӯсфандои буғз будааст. қушқор рафтага. мана қушқори фарбе 3500 нархиш савдо мешава бо бозор чанд кадака? бозор ҳамин баландиш 28-29 бозор кардага. и 4-5 қариби 4 сола будааст. дандонои чориш буромада уже қариби 4 сола.
мана қушхоро завқмандони қушхоро боша роҳат када тамошо кунем. шишаку чори будааст иҷада. хоб 2700 майдаҳош наи калонш боша 3500 гуфтаистай савдо мешава бо наиш чория. Қанчадан қиляб бозор ака? Bozor 25, bularni 23. Kalonosha 25 kadagay 23 shishakosha kadagay bo maydatarosha 2000 bozor kadagay. با همین ویدیو را جنببست میکنیم دوستان عزیز. کسانی که در کانال ما مهمان بودن подписаться کنین و فکر خودتون در کامنتار بذارین. ویدیوهای ما معقول شدگی باشه لایک فراموش نکنین. کسی تا همجا را تماشا کردگی باشه رقم 11 نوشته مونین در کامنتار. سلامت باشین.